गर्भस्थ शिशुर क्रम विकास उपर आज मु किछि कहवाकू चाहूँगी। माँ पेटर पिलाटी प्रथम दिन तार जन्म पर्यंत किपरि तार वृद्धि हुए ता आम मेडिकल पाठर निहित अच्छी। ताहा आमर डाक्तर माने जानि परछंती केते दिन रे शिशुटर केउ अंग तैयारी हुए आउरी मध्य अल्ट्रासाउंड मेसिन माध्यम रे देखि होउची। किंतु आपण माने जानि आश्चर्य हेबे जे महाभारतर लेखक व्यासदेव भागवतर तृतीय स्कंदर 31 अध्याय रे दिन और मास अनुसार पिलार वृद्धि को से वर्णना करछंती। प्रथम दिन रु चतुर्थ दिन जाए कल्लोल अवस्था एवं पंचम दिन रे वर्तुल अवस्था थाए। पिलाटी 10 दिन रे कठिन हुए तापरे मांस पिंड होई परे लंबा आकार धारण करे। प्रथम मासरे मस्तक तैयारी हुए, द्वितीय मास भितरे कांध कर चरण तैयारी हुए, तृतीय मास भितरे अंगुली नख तनु रोम अस्थि हृदय नाड़ीमान लिंग इंद्रिय छिद्र आदि तैयारी हुए। चतुर्थ मासरे धातु हुए। पंचम और षष्ठ मासरे क्षुधा और तृषामर आवश्यकता अनुभव करे। माँ जहाँ खाए सही रस खाई से बढ़े। तारी मूत्र पुरुष रक्त लाଳରେ ଶୋଇଥାଏ। କୁର୍ମୀ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ କଷ୍ଟ ପାଏ। କୁର୍ମୀର କାମୁଡ଼ାରେ ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ। ମା ଆମ୍ବିଳା ପିତା ଯାହା ଭକ୍ଷଣ କରେ ସେହି ରସ ଖାଇ ସେ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରେ। ମା ପେଟରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ପିଞ୍ଜରାରେ ପକ୍ଷୀ ଥାଇ ଯେପରି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ ବାହାରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ସେଇ ଗର୍ଭରେ ରହି ବହୁତ ଜନ୍ମର ବା ଶହେ ଜନ୍ମର କର୍ମ ସୁମରୁଥାଏ। ସେଇ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଥା ଭାବି ବହୁତ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଥାଏ। ସପ୍ତମ ମାସ ବେଳକୁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯାଏ। କେମିତି ସେ ମା ପେଟରୁ ବାହାରିବ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମା ଗର୍ଭରୁ କିପରି ବାହାରିବ? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଶରଣ ପଶିଯାଏ। ମା ଗର୍ଭରେ ମୂତ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଗର୍ଭପୀଡ଼ାରୁ କେମିତି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଜଣାଏ। ଗର୍ଭ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ 10 ମାସରେ ବାହାରିଲେ ଗର୍ଭଜ୍ଞାନ ପାଶୋରି ଭୂମିରେ ଅଜ୍ଞାନରେ ପଡ଼େ। ଭୟରେ ରୋଦନ କରେ। ପେଟ ଭିତରେ ଭାବୁଥିବା ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଥା ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ।